श्रीधर्मशास्त्रस्तुतिदशकम् आशानुरूपफलदं चरणारविन्द भाजामपार करुणार्णवपूर्णचन्द्रं नाशाय शर्वविपदामपि नौमि नित्यमीशानकेशवभवं भुवनैकनाथं पिञ्चावली वलयिता कलितप्रसून सञ्जातकान्तिभरभासुरकेशभारं शिञ्जानमञ्जुमणिभूषणरञ्जिताङ्गं चन्द्रावतं सहरि नन्दनमाश्रयामि आलोलनीललितालकहारकस्य माक्रमृणा समरुणाधरमायताक्षम् आलम्बनं त्रिजगतां प्रमथादिनाथ मानम्रलोकहरिनन्दनमाश्रयामि कर्णावलम्बि मणिकुण्डलभासमान गण्डस्थलं समुदितानन पुण्डरीकम् अर्णोजनाभहरयोरिव मूर्तिमन्तं पुण्यातिरेकमिव भूतपतिं नमामि उदण्डचारुभुजदण्डयुगाग्रसंस्थं कोदण्डबाणमहितान्तमदान्तवीर्यम् उद्यत्प्रभापटलधी प्रमदप्रसारं नित्यं प्रभापतिमहं प्रणतो भवामि मालेलपङ्कसमलङ्कृतभासमान दोरन्तरालतरला मलहारजालं नीलातिनिर्मलदुकूलधरं मुकुन्द कालान्तकप्रतिनिधिं प्रणतोऽस्मि नित्यं यत्पादपङ्कजयुगं मुनयोऽप्यरजस्रं भक्त्या भजन्ति भवरोगनिवारणाय पुत्रं पुरान्तकुमरान्तकयोरुदारं नित्यं नमाम्यहं मित्रकुलान्तकं तं कान्तं कलायुगसुमुद्दुलितोभनीय कान्तिप्रवाहविलसत् कमनीयरूपं कान्तातनूजसहितं निखिलामयौग शान्तिप्रदं प्रमथनाथमहं नमामि भूतेश भूरि करुणामृतपूरपूर्ण वारानिधे वरद भक्तजनैकबन्धो पायाद्भवान् प्रणतमेन पारद्घोर संसारभीतममामखिलामलेभ्यः हे भूतनाथ भगवान् भवदीयचारु पादाम्बुजे भवतु भक्तिरचञ्चला मे नाथाय सर्वजगतां भजतां भवाद्भिः पोताय नित्यमखिलाङ्कभुवे नमस्ते इति श्रीधर्मशास्त्रस्तुतिदशकम्।